Via bambula vike muni na tiko e na lomi ni vali songoni e laudala ni kua. Wakambula tali tunga vike muni na tiko mai na taundaku ni vali songoni e laudala. O ni tiko mai na taundaku kei viti, kei muni na tiko vuli ngai viti. E bambula vike muni e na yadi ni nonda turanga no dei wakambula na lubini kalou ngoni turanga o Jesu Kristo. E na yado ya au kilani una basi karawayani kina ilo mamuni baleta na yada ni ngoni turanga o Jesu Kristo e na senganin dua weekenda e milingatani rawa. Yada kami da yada rukovi kandukai na yada e kauti kenda vatamai kenda enda verei mata tiko na kavini kua ke muni oni ina dua wata tiko ngamai e na ngauni sala libu ni vei tartara na yada e kauti kenda vatamai na yada ni nonde wakambula na turanga o Jesu Kristo au wakanga takatiko me wakambula ni kene vei ke muni na wakabini binakalevu ni da yada wakambula talemai endo na singa tambu so mega weekenda e takali e sona wekana woleka e na loma ni madau sama isivi da senga mega ni weki leitaka weekenda e dambula rawa me dava mai endo tali na singa tambu ni kua sa kalevu na wakabini binaka buana kalau e kawasivi me dandau tu wakamalua e nandona puno wakanomundi tu wakatagi ko wana no mana kalau wakana nanu wae na kalau ngata lewu e solia veiko me rauni ombula tiko. Isoli ni mbula na kawo sivi ndundua e rauni tau kena endo na tamata na mbula binaka. Senga ni ndau wakilana kena Marengeti kena talei na mbula me dawa ni sando tobi mati bimbi sara danga ndau tangida me pali sumi weekend na mbula binaka da sanga ndau wakilaki na nonda kalau ngatelevu ni tiko weekend na mbula binaka e bunga ngau na ndau baka wale taka. Ni kuan ni mbula tiko sakale una wani binaka buana nonda kalau kau kilani sana wasivi menda suliana be bando nui mera sakin da baki liu mata taka tiko mai nei tiko turanga na ikatolu bakalo na yalo tambu te sakin da bagi retiko na kami ni kua kando kain dia nasara ni rawan ni ratiko kanda kinda bagi randira ngani da sang di raidira da kilani ratiko da kinda bagi ratiko na yador kovi ni ngoni turanga o Jesu Kristo no no dei wakambula. Enda sa dingo tiko ena wambauta ni rabo buli tiki anda tali tunga na yang ilo si alu sabani kalau ratango maki kianda boli anda kinda bagir tali tunga ena kaviongo ena ya ni nondo turanga ya ni lubi ni kalau lebu melo malangi anondo wakambula na kai pura ngoni turanga o Jesu Kristo. Au sa tokia mena bosi ni weekend bagi weekend na lubi ni kalau inda tiko dalam ni wali songoni na kavini kua au kinda boy kimuni tau dago tiko na ni ngoni turanga o Jesu Kristo na no dei wakambula so mbega wiki muni tiko tau mate tiko momo si tiko sembimbi na yango au wanu inui ni nasulia na kalau wei ko na bula binaka na bagadengu kau lebi na mosi na butu me wa gingo take mai la lomanda kina vitala no taki ni lubena o Jesu Kristo ene kami ni ko kinda wei kemuni ke tiko na adini no turanga o Jesu Kristo au sa na gingo matiko ina levu na eva wale na buni kata ni raki na ngauna na tos tio kena na maten singa ena sana matau ena tos tiko mai lomani pali songone kina sana mawina kena ton rawi kimdo ena sangui matau sana dingo mitiko na mundo ya babala wanu ini tiko ngani na senga ni kautalai binan raki na lomanda wana turanga o Jesu Kristo. Au kinda bai kim ni talangana tiko mena taundaku kei viti was Pasifika Papua New Guinea ni Caledonia
kene vian yanu talemeka so ena lo muni was pasifika siangan ni wakila itiko yani ena itutu ni wingarabi ni kuan no muni warorong tiko mai oni sakan kinta bagi kete tiko ne adani turang o Yesus Kristo wakalo ngatana kalau no muni bula matu vale kene ita wingarabi tiko weke muni na tiko yani taunda ko ni Pasifika New Zealandi usana siangan ni dabuyada usa pangambula tu kan wiki muni ka kinda baik muni tiko kimudon tiko me Australia mai Serne do songoni tiko ngori mai Western Sydney matu vale nei watu loka ki kimundo keda na tiko kina ni kuwa do sa kinda bagi tiko yan ne adani turang o Yesus Kristo bakalo ngota takana kalau na nomuni mula kabanu inu ini tiko tungoka no nonda tiko ena nonda zokona katiko na lomanda ena bosa ni kalau meron darawata na mula tamu dan dana siang ambek nena vira ya matana botu ena bonu inu tiko ni dana soton dorang ngauna siang ulengan inda vira yo kenda enda rei dana mata ni kalau baleto ya no bosa ni alela wikim do tiko memori kim do mai Malvani tau Melniani mai Brisbane ikim do Marama mai Adelaide kemdrau na viadani au kinta bagi kemdrau tiko kau pambole tu kani kemdrau ena ya tani turanga o Yesus Kristo Western Australia kiana vi ya sa Australia kia ni warong tiko oni kinta bagi tu ena ya tani non turanga o Yesus Kristo na ne mamilo la mole viani vi kemni na tonda ku ke na Pasifika via sa bura mana Caribbean, Amerika, kemudian tiko mai Ngilandi, sana matakalelai tiko gobi kemundo. Ni sakinda bagi kede tiko ene adini nonto turang au Yesus Kristo, au sa daka ena bang bautan ni me kanan dine ni nono bose ni ala na kelo, ena sotaba na ngandri lomanda, kebaka dengan repotiko endo na kaya baka kina na loma ni kelo. Awa wili kai kiana mada saoti kapakanda kerebu ana kalau endona kaya bakakina na lomana ena solio ko ebe kenda ka ubano inuitiko ni oya na kana da ka weekend balete ni dala ko mai ke na yalo e wagarau merongo da vosa ni kalau sana siang telindona sere kirenga menda waroroko era bono ande tiko kena meu tamboro ngai dona masu wana kalau main dola ni nonda buli bolo tambo kemunisa kana kalau na kalau ndinan duanga na tamai Yesus Kristo nene mami wakambula e wakaroko to kisaka na muni ena ya dai Yesus na lube muni lamani ke mami toro tiga ni na vendo kai ke na marau ke na wakapinda pinda kalebu be kemunisa kana kalau ni ena no muni tu wakalo sabana bi kain baleti kemuni kima mindo kandi na ni oni watarami kima mindo bosa ni bi kemuni o kima mina tamate valvada sabo bi bina ta lebu na lube muni o Yesus Kristo nanda utantaro na kemuni mali wa ke mami ni bando nui ki na mi kema mi rongogi kabi ni kuasa ke mami wa bi bina tiko ni sole bi kema mi nambula rambula na bi kani rambula ni mami matu vale ke mai mi paungeti o ke mai na vida me ke mai mi waka tiki mai walelai e matamuni ke mai mi kilani ko ni na rongo di ke mami no muni vosa waro mi vital no taki na itukutuku me baleta na lube muni o Yesus Kristo sa sianga sarnin dua na kilaka e tiko burbure pinaka vake mai na no muni kilai Yesus na lube muni ke mai mi kilanga ni sa tiko ke mami na elo muni ke mi sa kireira mer tumberi ke mami pe Yesus na lube muni na itukutuku ke mami ne welika Oni memikir kere na dai Yesus sa tambori tiko. Sa irone ne mami turanga kane mami wakambula. Amen. Na nonda bakureti ko na itutuku membaleta na wani turanga o Yesus Kristo kili pe kenda keden de na kata me darawatan bula tau mundu me de tala no ataka na itukutungo. Na veitala noa ke tale e tiko sianga ni semati vei Yesus Kristo e na okati waka lusingauna ni veitala noa taka indu e viambula tau mundo tiko. Na nonda lewe ni vivusaki
na yalo un geti kenda mende bebo saki kina ndondo mera baka tukana takitiku mai kina na yalo baka na ngoni turango Yesu Kristo mei vagareitaki ni kena tumbu tiko na nona kilaka endua membaleta na turango Yesu Kristo. Na nona tuku na psychologist tukuna ni ka enda pandinata ena baka butukana na nona lifestyle. What we believe in will show out in our lifestyle. Na nunggu bosa-bosa kakede embeletiau ena baka patukana takitiko maikina na ka au bakang bauta. Kakebaka ena bakang dinata kavingomi Yesu Kristo ena sengani rau ni yali na vikambeleti koya ina nunggu mbula. Ina nunggu sulu-sulu, ina nunggu ival-val ni bosa, ina nunggu ival-val ni vitala noa, na vosa au dabuta, na kakede membeleti au, na baka batukana tiko maikina na ka au bakan dinata. Kake baka au bakan dinati Yesu kavingomi koya, na baka batukana taki tiko mai na kila kango, ina nondambula. Kebaka etiko endona kila ka, sengan ni ndonu, kila ka membeleti Yesu, na lurai tiko na nondambula. Na lurai tiko. Na kai biba kurumbu ita kingo mekeni bukan dirindina ninda bitala noa ninda introduce sakati kono de ulutan na kami ni kono part 5 ni Behold the Man. Doni wasele bubiki antara lotu ba Kristo elele sarna kainda agree kina. Oke anda menda terongi kenda balete baka batukana tagiti ko mai kina what we believe regarding Jesus. Baleto Yesu yang ni divided. Siang mentangan ni ruatiko. Therefore, kenda keda enda bagandina ti koya, ke tigo be kenda na kila kandina endua membaleti Yesu ana siang ni rauni ndu indui. Ime baka usakaya uti lailai sartiko na ka enda agree kina o kenda enda label tagi kenda tu ena da Yesu Kristo. Sa sikinala tiko be kenda menda vanganga baka pinaka na matanggali kila ka membaleti Yesu etiko be kenda. Au na wasiatiko me wakuria na itukutuku enda sabital nota kana ruana mata osasibi au bia pamata tataka senga sara nindu na kila kadedere me baleta na ibakambulo Yesu Kristo etiko beyau au vanu inu itiko nga ni na itukutuku enda na bebo taitaka baleta ni da bebo sakita Yesu Kristo ena tumberi kenda kina na yalo i Yesu Kristo kanda nando labo tiko nolomanda meta tumberi yana kila kandi na balete tiko endua na kila ka sebunga meka na kila ka esang ni ranito tukuna ni kila kandi na kenda nga enda na pangan dina taka tiko ena no di balbal ni bula on the lifestyle kendui na no di balbal ni bula may bi turangan na ita enda matiko linggo bagari taka tiko indui tiko na kila ka membalete Yesu etiko bikirau kau kila ni ana ka adu tiko na londal buru-buru ni lo tuba Kristo ni kuwa ena baga nui nina baka yang ataka na kalau na nonto bitala no ena ulutango me buke me binaga kino ire romani koya ni kuwa una bitala no tratiko atiki kenda Yesu Kristo kena biala ti makawa Sunday manda ni yavango ngai to karinga ena no nambasi ka mai buru-buru na lubini kalau mai pedeliama na iba kasala ni Gabriel ibe Mary ke Joseph etu ni bera unro baka tokana ngone go medano Yesu Kristo ni sai ko ena baka bulair no teman-teman riwal bala senga ni tobole ame bambulaira ena bambulaira ka gai mai to karibua na ya ngo mai pedliama ya ni utukun go Yesu kene belela ti makawa Jesus Christ and the Old Testament au kila ni na ngomati ko I am not talking about the name and the Old Testament but the person na kalau na tamanta o Yesu Kristo na nona baka vive kanita ki na vele ti makawa baleta enda nandua mata ni Kristo enda vital no takatikongo kenda na lotu ba Kristo na Kristo ti ko ni vele ti wo au sakasamitaka ni buna elebu kina nanduindui etiko be kenda na lotu ba Kristo na nongo baletin de vital no takna Kristo ni belele tibo au rawan ni kaya
Rawan udala, ia meu kai matanga, me rawan ibuke. Ena baka tau tiko baka lebu, ena ibala ni nonda raida na tamatangoka. Ina biala ala ti makawa. Ena may bebu ken gombale tini da may ready Jesu Kristo, ina biala ala ti wo, mentaro ni pandita na dava membaleta na biala ala ti makawa, ke tiki may na biala ala ti makawa na tamatango, kaya may adano ti biala ala ti Jesu Kristo, na dava may na biala ala ti makawa, ke ati kundi na may kinaw na dava e may kautalai na biala ala ti mo, na dava e may bakandita kaya na biala ala ti wo, na dava e may way kurita kaya na biala ala ti wo. Pero kaya kaya na siya ni matata na biala ti makawa no dan baka biya kanitaka be Jesu Kristo ene lemo nando indui. Ia una baka nui ni lomangu, ia una kauti kianta baka dasar na biala ti makawa ene be buke. Ene nonda baka dita kianta ene tuku ni Kristo ni biala ti wo. Meu teki bu ene baka sala sulia na turanga ene baka ene madi wasiru sang ul kaba. Ambaleta ni sama imbulan donu ene kiana ngauna. Tikinen dua, ono bilik somea da ono tikinen lima. Asa duru yani ko Jesu kalakutani ena val ni soro. Arsala ko mai buana ono ni tisepeli mera bata kilabuana ve vale ena vale ni soro. Asa kai ver ko Jesu ndo sa reina ka kenga ngone, au sa kai baka indina ve kemundo ena senga ni votu eke na batu sabi tanga-tangai ena talara ki sombu kenga. Ia ni satiko ko koya mena ulu ni vanua ni beolive, salako buni buako ira na tisepeli ka kaya, ni tukuna may wikito, sanayado ni naida na bika ungo, na dava na ibaka kila-kila ni namunila kumai, kaya na ibaka tawa tiyo ti kay burabura. Asa voso ko Jesu ka kaya be ira, garauni ke mundo binaka, de baka talay ke mundo endua. Nirna lewe bunga erna lakumai, kapag tawa takiyaw kakaya, o yaw na Kristo, ia lewe bunga erna bakadalai. Au bili kasarat kene rusa ngul kamani berni ubaka madalataka. Nirna tumbu mai na Kristo boy lasu, kay na profita boy lasu so arna bakatakilana be kal bakatakila lelebu kene be ka ebe ba kurumbu taki ia kerawa bakadalai ratalengana dingitaki. Raida au sanga itu kuna oti be kemendo ni semberniado. Nataro erato teronga be Jesu rato niti sepeli erto nanuma ni semati ini bakatau tio tike burabura na warusai ni bali ni sor paleto Jesu atu na berto baleta na baleta mo kena warusai to gitu kono to ni to kono bebekito na ngona la pena yato kina na be kangori kene bakata kil ni nomuni les selmai kene bakatau tio tike burabura na non to taro e bakarai takati ko ni rai erto semata tiko na rusa ni bali ni soro kina bakatau tio tike burabura nangona nelis may kino Jesu Kristo. Na isa unitar na Jesu tunto karendo ngaro ni kemdo mi kuni batalay kemdo wendua. Sa parita katiko turang kin marama enta pakambau ti Jesu Kristo enta pakandinati Jesu Kristo ni tiko na riba mbi ni kalo ni ndaraw ni batalay okenda. Ena levu na profita bay lasu kena Kristo bay lasu. Basi kena kena maliwa. Non dangalala menda bakatokai dua na profita sen dua na italtala sen dua na dobe babulida na bosini kalau me profita langsung no mengalalaya non tangalala tu baleto kenta enda na bataka tikungara mai naka enda bandinata tiko elamanda ka kebaka sabi dala tinaka au bandinata mai naka orongondo buain dua satu biau na ngalala me bakatokai ko me profita bailasu nakanga elomaleng ketaki dendina tiko koya oyau au dala ngona riba bile betu. Baleta nandundonu esuliti weekend na kalau you have every right. Kali weekend sa practice takati ko nandundonu ya. Menda bako to kain dua nga ezala weekend ni profita bailas. Nandonu kena zala na kandi na kena kalasu rawa ninda bakan deita ka kenda may na vosa ni kalau. Kena betumber ni alo tamu ni kelo. Yana kandi na seranga na bottom line ni kena bangandeta ki nanti na kena lasu na alo tamu ni kelo. Baleta ni tukuna na kelo Jesu Kristo ni okoyan ay alo tambu na buni kandi na ena tumber kemdo kina kake nga evida. Endina. Rong binang na kena babalangi. Senga ni alo tambu na buni kandi na but the spirit of truth. Kebante otay wabite na alo nindina.
ena tumberi kianta kiana kaketa ngaindina. Sanga tukuno chisu red metanganga rauni del ko enda na bagalai. Satu kuno turang au satu kuno tibi kemdo ni berniado ni kuwa. Sanga nianga menda beria ki pembelabu. Wakayawa menda red na ibagabatukana ni katu kuno chisu ni sa lebundina na itukutuku e bakabuli-buli ti kianta tu karauni nda tukuno kianta kiana ngoe lasu. Kiana waya endonu vertu misanaya kiana ya edala kiana ngoe endonu. Dui monu enda tukina. Me buke ngoka ena binaka menda kau manda bakalelai na biela elati makawa. Menda le bakabewe kanita ki Cisu Kristo bata kina biela elati makawa. Meleta ke bakasenga na ado weekenda na katu kono Cisu Kristo beira na tamate na ngauna ena luke wase ono tikene basang vulkaono. E vai vengo. Nindo sakai tuku beu turanga yo kemundo ndo sanga ni zakapati kona kau tuku na we kemundo. E bakareita katikungo na kaya kasamita kitiko ninduatani na Kristo sama izingo miti kongo kasapa ka muriti ko na kaya tukuna ya e bedalati tiko kaya na kaya tukuno Cisu Kristo kaya taro dibante tengah na kaya tukuno Cisu ike nona mosa kaya tukuno tiko Cisu biar na tamata nona ngauna e biar tukuno tel tunga biar kaya nikua kaya mendo tukuno tiko bada biar turanga indo sangan ditakabat tiko na kau tukuno biar mendo takaba autor biar mendo wai sulu bango kem do ngone marama kem do ndo tengan mendo sulu autor nabi kem do marroya na singango kem do ndo tenis singango marroya autor nabi kem do kania na kakanango berarti wo kalau bakai bakarau tiko kem do kananga pa Italia autor nabi kem do zakaba bango no mendo zakazaka kem do kita ngar kene balbal do binakanta autor rongo tiukina do tukuna tiko bada bia turanga Nito sinta kapa tiko na kau bina kata mando da kapa ena keni zaka kau bina kata mando da kapa kena. Au na numaki na turama rama do rubungo nelewa nina binaka ena bebuke ninda lei baka bewe kanita ki Cisu Kristo pat kena belele makawa. Coba kai senga kanga itu kuna na ibang bula beira ena tu be kiantango madi wasi tini kelima tiki na diwa. Kawale non ramai lotu biau ni rasa kau tamai na ibang bubuli baka tamata may babubuli bakalo. Ngona river di bambi bagai tamer endo dono metiko elomana dona tamata e biang bula tamundo. Senga ni dono metaur tu baka mamanda ke o biang bula tamundo. Tau resar baka bimbi na bula tamundo. Au bia kaya telang akina kuni baku sekusa rongoda. Kuni baku sekusa mo label taka dona ka nidala. Kuwa. Torba malu na mungauna wakan deuda na bosa ni kalau wakatarana yalo tambo metumberiko onang gorong ni na tumberiko na yalo tambo na dona ka onda una numat tiko ni donu gaidala torba malua almamu taronga na kalau ndi na selasu na kalau na bandi tagabeko ike metumberiko kina na yalo tambo de wili ka mandangango endo na malini na bola o Ellen G. White au santo labita iko e babunga una labita iko e taltiko babunga nono bolo ko e pola Ellen White ena dona ni bolo boto kaina Desire of Ages gona kai tuko no koya membele tirna temata era ambulatiko ena nona ngauna lidra laurai ena background ni biala ti makawa gona kai tuko nikina for more than 1,000 years the Jewish people had awaited the Savior's coming. Sibie undol nembaki, sibie undol nembaki, karena ciu era sanana maki, baka lebu ina non tandu mai, dai bakambula. Upon this event, they had rested their brightest hopes. Gona benua dambe tukina na non repakan nui bakai tamera na ciu. In song and in prophecy, in temple rite and household prayer, they had enshrined his name. And a sere kali, and a prophesy, and a non-rabal nilotu, na vingarabia zaka non-rabal nilotu, in lomini non-rabale, naganga ni maso erzabuta, erasa wakambira kina na yada ni non-ray wakambula, kay na non-ray nui-nuingo. They kay balolomango, and yet, at his coming, they knew him not. What a tragedy.
Na kata zoko, membeleta ni bukan bula, baka bewe kan te kira, dolo nemba kina non rata kabati ko mai. Ngau ne tanto mai kina, ira singkele kwa. Kona ribu bile bo itiko bikin talo tuwa Kristo ni kwa. Na kanga ilang kataki tiko ngo, ni o Paulo satu kono tiko na karuni kornida, ni o cetan ni saranga sa baka matale tiko, siangan nina baka matale tiko, sa baka matale tiko ya meangilo sini rarama. Yana sianga kina nakaba bakurumbuita ki merata kapatal ngana kapa to non ital tala me bakan ital tal pal pal tundo non rita kan bakangana non ritintini tukuni ngoka dona kan non namaki na kakede embaletira non ramatu vale non lotu na kakede bakambira kina na yadni bakambula non reninui, but at his coming they knew him not. Ni rongo tiko, na barong, menta barong wapinakan, tapi turulingan tang nakangko. Na ribu-ribu biba kay tamera tiko, ni nila sumo Yesus Kristo, daron sini barau. En dua tani sarangan na nanamaki, baliten dua ya tumberi kendaru dalkina. En atsin beta kyo kaya tumberi kendaru, en daron beta kendaru ngabat silbi kendaru kalau nangalala, daron dingi tangan kendaru pandinata. Nikila na yadone kaya itini-tini, ni the wili ko sumbo na ipol-pol hanggo, same book, same writer. E wili ko sumbo ko, na kaya natugri bangko, na undolo na yung baki sa lamingo, sa generation after generation, na value taki, niloto ba chiu, sa wakanday taka eloman na chiu to doko, ni kalaw, e na muria may na value taki. And when John and Jesus arrived, raw siyang ni muria may na leadership, they didn't accept them. Sa zulay tu na non rapakasama na tamata na chiu. Sa bakandeta ki, the leadership has done a good job by the time Jesus came somehow. Sa bakandeta ki tu elang maratoto ko na chiu, ni kalau and muria may na value taki. Any message from God, it must come through the leadership. Laku mayo choni, they question him. Belite dala non ritubutubu ke non under expectation. Sisu mai tukuna, ko sale suti ke, ilai cio ni tarunga tiko sale suti ke. Ira cang di ngoma, belite ni dala non rana maki. Wala tambo tukuna ni laku mau Yesus Kristo. Ko ena temata era sere kalitaka, era langa seritaka, era label takira kina. When he arrived, they didn't know him. Atau pengen nemu kenta, nabu ni kenta polaisom. Wala tambo itu ko ni nirsa polaisom, mo nabikaw ko menda pa katapuli di kinaw kenta. E menon tani YouTube tiningauna. Wakurina pen of inspiration. Yana kena tukuningo. The beloved of heaven was to them as a root out of a dry ground. Nandaw lomani may lomalangi, era revi koya o erna chiu ko ranamaki koitiko, wakan ikaw manangyali mamada. Ebidalati cannot be him. He had no form, no comeliness, and they saw in him no beauty that they should desire him. He came unto his own, and his own received him not. Kouti ko nando bolo-bolo ko mana Isaiah was lima sa ulo ko tolo tikine ruwa kaya chonin dua tinikan dua. Au labet takangoka merau ni daya butagi kaya tiko kina ni tikongo na loma lenga po kay tamera de lako-lako and then nambadi takaba na lenga mata and then siyang nilingo mi Yesus Kristo. Doon na lenga lebo kompleto kaya sa tunga nung da ngonisala and doon weekend. Nikla? Sa set tangango. Nakalaw memoria maingo. Kaya siyang ni memoria maingo edala. Cannot be from God. Nakay lomalang kata gitu nyo, kaya majority lo tuwa Kristo. That is how we have lived our life. That is our expectation regarding God. Ratalay may nandaw nalubi ni Liway, kira nalubi ni Bete, may Jerusalem, kaya wili kang kuya na Choni wasen dua. Meron may turong Choni, nandaw bipapito istaki, o diyo iko. Tuno Choni, siya niya ayaw na Kristo. Ikilay siya, asaya nga. Iko na profita ya, saya nga. Oi, o di nga ko, o ti kuno kumede, may katulit ko na pero ratalay kay tumay. Meron para satu ko na, iko Kristo, siyang. Elijah, siyang. Iko na profeta, siyang.
then who are you? Berarti beira, God will come to us through either Elijah, the Christ, or that prophet. Any other person apart from these three, who are you? Oke, tanong tamalu-malu kita tunlo tu ba Kristo ya. Na punto ena do imbalay kele tukina, punto tukina. Kanda nanumo tu ni kalau melako maya nanonda sana. Na kalau me bakayado ka, bakatakilay ko ya, ina benua autiko kino ya. Dona tamate be apa madala maya na taunda ko nino gusto ko tu e profit velas. Au kilani for a while now I have been labeled that. Saya ni mila kina dona buti nilingangku. Baleto ya sasi kinalatiko. Nangaw na mati kino Yesus Kristo sambulu, pada tu kena liulin di lotu, na tamatan do biba da laingo, etu kena tiyo ko titul na siya na tuda ketale. Elian rabi no na bulung-bulu. They call him this deceiver. Tu kena Yesus Kristo, kaya sapa ko to kaya no na mundo turanga under this label, na tamatan ni sinilebudak may buwan no na turanga. So if they call me deceiver, you have to expect them to call you a deceiver as well. So, yan na kaya entitled kino kaya tawag ko na tamatan. Balita na kalaway sulit yung kaya na ngalalaya. Nakangayalomel yang kataking ni ananondon ibang doon kaya na pagkataki kaya yan na zala kina kaya na kaya presenta kang may kaya na kalaw. Au baka tutu takatiko kina. Yan na baka nui. Ninon tanah lakong go pakalilay na biyalela ti makawa, karay di Chisu, kay na biyalela ti makawa, na bebuke, anon na bakan data ka na Chisu, na ray na biyalela ti wo. Choni wa sa 5. Nabosan ninon tuturang ko Chisu Kristo. Tiga tulis yung luka diyon, daw sa pakasanggagar, ay bola tambu, daw nanuman daw sa rawat, kina ng bola tao mundo, iyan ay bola ongo sa tukuniyaw, kawia pakan data katikonggo. Nonon na bola tambu na chiu, ko refer te kira tu kino Yesus Kristo na bialela ti makawa. Senga ni sindu na bialela ti bo non ranga na ciu. Sanga tu ko Yesus na bolang gori etu kuniau. And when he arrived, they didn't know him. But they were good at the Bible. They were good with the Bible. They memorized it. Nailola ko mayemeo. May Jerusalem kiyemeo. And the kilawa binaka. Kabi ni singa ni tuda ketale. Waro ting kambadi maruta ko urubura na iwan numini mate bulu kay na tuda ketale ni nonde iwan bula. Na ista, pati kena resurrection. Sarang bari to ko don nakya ni ko na biso ko sungguloto na nor waro ta kena ngone. En nor singa tampo ni ngone. Waro singa tampo ni singa sande. Merle boita bia na zawtale na pam sande kena kakenggo. We are so focused in what had happened and sangula daba ni sa tamani ngoni tanga ni lew sa mati sa tuda kitali sa laklang malangi awro tu ngomelew stelmai kangone nelu sumai kina na ribu-ribu bieti ko ninda na sang nikilay ko ay mapakano na tandu menamatay ningo no berno na tamat. We will not be ready. Balik on the expectations with the latisar nga some people had been very very successful in their work of deception. Rongoda and the syndrome beitagi rando bibalay. They are doing their job. Kenda, menda pagkatawa na pagpinakanalomanda. Ena buku, inonda, waital no tagi Yesus Kristo. Satu dagi o tinay bukan bula. Salah ko na waital noa. Ratu sa waital no na marama ni ratulis manay bulu-bulu. Lala. Dua ratu sa manay bulu-bulu. Tuko na may berto. Natam tumoy pa sang kray ko kinasambula na kinramalyo na mati. Sa siya ngay kayo ko satu dagi tali. Levo na kaya na vitala noa. Karombo na banua, kune yero na tisepel ni rotumbal sumuti kaya meo. Tala no ganda sa kilawa minak. Tumani raw na ibang bulo Yesus Kristo, raw siya kanikilan niya koya, rotumbal sombu, yado na koro, sabakae, zakabo Yesus mekia na reray niyo ka na bakuria sar na ilako-lako. Raw sa pamama sura na bitaw raing goro na tisepel, ito na, lamay, sa ambalapo na ilako-lako, sa karong talapo no, tulibadi mo, rutulakon da kilani talanoa sali pagaraw naman rai ana pakai kabi sakire na ibang bula may masu na ibalbal ini na masu kaya non dobia naman rai they recognized in him the Savior and he disappeared into thin air.
Ia ni ule suele nga, ena tole ni lako ya, tukuni tiku wangoka. Ningono to mani raukino Jesu Kristo, orobi talan watiko. Siang ni tuku ni na ulu tangan ni non robi tal noa. Enda kasami tanga na ulu tangan ni non robi besaki, ena non contribution no Jesu Kristo. Ni taro Jesu, nadabong ko robi talan noa takatiko, robi mata bebe kutiko na nom robi lako. Tukono kalio pasa. Iko nga nabulang ike, iko siya ni kilana kayado. Tarongo Jesu Kristo se tabayado, sa pamadalo kalio pasa na mosi nilo mandraw. And buku Jesu, mighty in works and deed and in preaching. Ko sa singa tolo. Rapa mati ko na mamlilin luto na kay kero sini pasok tararawatiko. Ni ko ni tu maramar tulis man imbulum-bulu tu saralal na imbulum-bulu. Ko nakat ko no Jesu, ene voltam. Luke wasirusan bul kama. Pagkatigibu, ene volay Moses, kaya do bir kaya nga na profita, kasareka berau, may na volotambu kaya nga, na bosa satu kunikinaw koya. So, bearing in mind, ni vetalano, ni volotambu, ni nonrangaw na bialala ti Macau. Ngo sa gaya tukun ni volotambu, ni o Jesu, ni satu kunibiraw, kaya sa seseawan, raw ni kilana volotambu, Rusya ni kila ni sa kili-kili wana luven ni tamata, may so tapa na vay kararawang ko, wamatay, ni berni durno na yuko ko tamana. Sangkay sereko rover, may birna, tuning ko ka, naibolay Moses, naibolay sa so naibolay Moses. Pentatuki, daw tukuniti ko, the Pentatuk. Bakit ibu, lagani mo ni Soro, ito mo nalikutu pakarua. And we know he wrote the book of Job as well. Yo, boleh Moses Kaya ko nunggo, kaya bir na profita, kasara kabira umanay wala tambok kede, which is the Old Testament, na kaya tukun ni kaya. Although tukun na tiko kina, kaya baka and the sanga ni baka wewe kanita ki Jesu rawatiko, naluto wa Kristo na bialalit makawa, then there is something terribly wrong with the Jesus we believe in. Doon na lenga pa kay tamera, etiko, na karisitong daru baka tinata, kaya daru siya nga ni baka wewe kanita ki kaya rawa, kaya na bialalit makawa. And we need to do this. Kaya tanda sa tambang sumbo na nung dilang lako, na binangka, au sa tukunoti, medhengo na nung tabang doon, kaya tanda baka taki kaya, balik tungo doon na lenga lebu tubi kaya na tamata. Every single one of us, we hate to be taught and we hate to be corrected. Pero kaya tanda nung tako, si Sam doon iti kubi kaya. Na yalo ni baka doon kaya baka taki kaya, kaya tiyo na inspired writer, sa quote tako, yan doon na volvo, there is nothing that is so offensive to God and so dangerous to the human soul as pride and self-sufficiency. Of all sins, it is the most hopeless and incurable. Siyang nindo na kayo baka tumurarawa, kay baka mo siyalon din na buwan na kalo, may baka nayalon ni baka donoy kaya kay na dokon ka. May irato dokon na ibalbalada, kung na ibalbalada, dren doon ni pusot. Hopeless and incurable. Au santo tu kuna mga bidang go, kau kilang ita santo pati tiukina. Ni o Jesu Kristo, nakalo, while yan na top angel, but kay 1/3 ni no na yang losi, balati ko na lang ako. Pride and self-sufficiency. He was not going to retract. Awalnya kesar ni salib wakilau Lucifer ni dalan dia nak kata kapa itu bangun kena inspired story. He came to a point where he was almost submitting to the truth, but pride forbade him to submit. Nandok ka tarwi ko ya menonona bakayo. Ni dala. Go nalenga kita meretu weekenda kau baka nui tiko ninda na baka peo kanita ki Jesu na bialala ite makawa na kau talai bialebu na baka titinga na baka tau tunga biko pati kaya na nandur baka mulum teken daru tu baro mendaru moidi bisa una kosi daru teke bumanda baka kina daru teke usar matanga me baka dina taka dina ni tuku ni Jesu tiko na bialala ite makawa me baka na nono bosa choni wasili matikene tol sa ulkadiwa dati usar matanga matay ni bola matay ni wase matay ni tikena
Let us see if Jesus was telling the truth. And of course, Jesus always tell the truth. Kaya nga nung may sama-sama tikong dasing di pastor raut tikong matinibi kay impite matanda na turang. Yan iba katig bu nakalaw sa mulian na lomalang kay burbura. Au kilan yun ni na vingo miyaw tiko so na rearrangement au na dakabat tiko na vosa. Ike na sa kanin donut tiko na arrangement ni vosa babiti na arrangement ni vosa tiko nang dayolo tambo. Au sing di balu tumen dono vosa au rearrange tanga me bin dono iba pinang kaya itu kutukuni mata kaya babalangi. Babalangi itu kan in the beginning God. Au sampai itu kaya banda wabiti me ena iba kategi bu nakalo. Sambulian na lomalangi kay burbura. Sabi tala nota ka watinggo na taro na tarongi e abakay dori bakadaba na bembuli. Mado sawt yan saray ni in the beginning God, that God na Elohim e plural. So, and in the beginning God, era to include takitigoy kaya letolu. So we saw last week that they were God the Father, the Word, and the Holy Spirit. In the beginning God created the heaven and the earth. How was creation conducted? Was ni kalau itu kunanggo. And wakati ibu ni asa kaya na kalau. Merara mamai, mendona mali olala, mesongo ni wata na wai, mebaka tumbur na doko burbura, metunu ni rara na mali olala kilo malangi, mebaka tumbura baka lebsar na wai, na kasa lako boli kambula rawa, mebaka tumbura na kambula enanggele na kenram pa matanggali na manmanu, menda tumbulian na tamata, ngona pipo sa tabuto na kalau. Nambuli ni kakete burbura, tiko na lang manibida na bosa ko. So nataro na tarongi, baka ito rin baka sama na pimbuli. Ena bosa nga. Kanta kilat yo kenda, ena choni wasi do tikina tini kama, ninge mayada metamata o ko ena bosa ya. May mula ko kenda kanta kilani ena turang o Jesu Kristo, and then bakan data kakina ni ngoni turang o Jesu Kristo nandaw bembuli. He is the actual creator. And the power to create has not been lost. His ability and power to recreate is still intact. Kaya ngandre pa na visaw, na raw nga na recreation. Kaya kino tevita, sa wakilana, na zalalew ni buto koda na wati uraya, lambati uraya, na maso, his only hope, create in me a clean heart. Create in me a clean heart. We need that. Kampalet niyo Jesu bembuli turang marama rongo ngoka no na kau ame bembuli bo simberniali of all things na kain divo ko ame recreate ni kuwa endone alo bo ilamam endone alo bo ilamam salio tino na dagdag ni bembuli na crowning act ni no na bembuli ngo no nambuli na tamata to bule mo raida rando tukuna na kay balangi. Kata buku, picture speaks 1,000 words. Boleh motor na ngauna, tambe waraida. Waka raida na kaya do tiko. Raida na mbuli ni tamata. Kinduru na iba kambula. God Jesu Kristo ay mbuli tuko. The Bible says that He is the one that gave the breath of life yudu na natamatungo. Reason? Because okay na may buhat na natamatay pero kaladang ko. Ni sana mulmulong. Ito pala meredi ko ya. Na kalau ko yung bulan na lang maningaw na tao mundo, may tekindurti ko bakso ko muna ng gyale. Bulia pa manggo sa sar na matangaw. Torno mo ngaw na mo ba deudan ko. Watara na yalo tambo me sereka na no mo ba na nano inabe yung buli to tokay da ko. Bulia pa kabinaka. Wandarbora pa kabinaka na waniliba-liba kede na bin nerves na salaninra na kakede iti ko laman niya ko nito mata baka nabora baka manggosa baka binakasara na kalawando bembuli go na kamaring getin duan-dua sa ambuli tingo nakakede embuli opo sa ngaw ko ya but not for this one kung go he took his time me mold taka baka binaka ninanumati ko nangaw na kayo ko Jesu Kristo, He knew that He will come and die for this creature. He knew well before this.
Why then did he continue to do something negative kinonda reni kuwa when he knew very well in eternal past niyo ka na may mati na buku ni mata kau yang bulieti ko. Tarong mo tarong ani kilana dapat kalau meningono tamundo we will never be able to answer this question. In a loma ni ngau na tamundo ni dambula tamundo patag na kalau we will never be able to answer this question. Na mosi ni lomanda endo dono meta kapi kianda kina meta lomana na kalau. Paleto kianda tesin loman Yesus Kristo. We do what we want to. Baletan da sianga ni lomani Yesus Kristo. Au satu kono titiko. Topole mo bare de ko ano nambulia na tamatango. He knew from eternal past niyo ko na may mate bakalo lomasara na buku ni mata kau yang bulia timo. Awas awili ko tibikian na labi-labi ko may na inspired writing ni Ellen White. May wili ko tali, may desire of ages ko. From the beginning, God and Christ knew of the apostasy of Satan and of the fall of men through the deceptive power of the apostate. So, from the beginning. Ito ko na ipakatikibu. Nanon the Genesis. Tangon na imbulikin na natamata. Nimberaya asambale o Lucifer. Nimbale o Lucifer, asambuli o Lucifer. Wat kiro na ingilosi. Nimberaya, araw sambulo tumayo, Yesus Kristo, wat kina tamana. May nangaw ng goka. God and Christ knew of the apostasy of Satan. Even before they created Lucifer. Even before they created Lucifer and his angels, they knew that Lucifer will fall. Tamata, ron mo imbulia. Lato ko utong tukina, kaya ka na bakasamtang ko, levo na tarang. Why then did God continue to do what He did? Ikala na muna. Love. God is love. Ang sa tukon ng titiko, and around isang sangay ng bulong ko, and analyze tang ko ka, right throughout eternity will still not be able to answer this question. Iramandangan yang ilosi, ano non baka sama, rambay lewo ni baka tutubat na kinon baka sama na tamata. Uy, siya nga ni baka matala takarawa, si rawa na, bubuan na kalo. With whom nothing is impossible. May matitiko, na buko ni tamatang ko, kaya siya ni tawra ng ngaw na buwan, may buliat talento na puro-puro, doon na kawat tamatabaw talay raw-rawa. Gay may mati, na buko ni tamata. One inuiti ko ni natumberi kenda ningo mendeleyado na point where we look at Jesus as the man na theme ni nonta bulibolo tambo. But so far we have been looking at him as God, and then we look at him as the Son of God, and then ngaylay zero in na nonta ulutangan ni buli the man, looking at him as the man. And one inu ini ngaw na yanda na yato kinaikya and a borok na yalo tambo ni kalaw na yalo kaukawa. Me vawai zalata kana kalau na yalo kau itu weekenda dan nagai rusa. Baleten dua na distorted knowledge. E baka di rumah maya na tolong ni nonta lako ni bandon weekenda o setan. Kaya panjen dina and then duindu itu kinanggo na wasang wulu banda na undolo na bima talo tuba Kristo ni tanggara pati nga and dua na Yesus Kristo. So from the beginning, God and Christ knew of the apostasy of Satan and of the fall of men through the deceptive power of Satan. Kuri na bolong-bolong ko, na kaya nalito kunin, go willing ko may na story of redemption, same writer. Tukuni bang ko, the Father consulted His Son in regard to at once carrying out their purpose to make men to inhabit the earth. Na malyo ni vital nongko kawasa willing ko tibikin, at matay ni mother ni nong vital noa. Nangaw na nga yung balikin o Lucifer, sa ito ko nasarangan na kalaw na tama na by Jesu to go ahead with their plan, pero umulian na tamata to may bakatawan na bunwa, walalay may lomalangin. That was God's purpose of creating men. Datang ko na bakatakila, wasitin ko tulo, tikanay walo. Iya, na bakaroko-roko buwan ng manu-manu,
O ira kede satu ko buru-buru ngon kan tuntun mentar gagarau ni kina. Endana otina series ngo, endana vital nota katal na series ko satu ko noti ko na dana connecting the dots. We need to talk about this, connecting the dots. Balatini ko enda sa wabul-buli tikan tutura bika ko, and we need to connect them. Era pokok-pokok buah ko ira satu ko buru-buru. Ira kede ngo, Sina boleh na dan rene bola nimbulan ni lami sawa kamatay may nangaw na dama. From the foundation of the world. That is biblical proof of Ellen White's inspired writing. From the foundation of the world. Rather than a foundation. Nimber ni tardo na bale santa para ken foundation. Ken bal nimber nimbuli na bura-bura asanta pura na ken foundation. And the foundation was the plan in the mind of the architect. Yan ang foundation. Kinamembal ni rongay nakinakiti ko na kalunat tamana, melimbuli na burubur, they foresaw, nakakeda usaw ilikoti. Nangunurongay nakinakiti na membuli na burubura, sandabo ti may kinan, nakinakin itubutubo ni nona na may volatile na matakaunggele that will eventually be created. Yan may matitalo si Kristo may bulia. So, and doon kina na bol ni Ellen White and the Desire of Faith na tukuna, the plan of redemption was not an afterthought. A plan formulated after the men had fallen. Itubutubo ni nonda boli, nonda pambulay, turang at urbo ko nilewa, kikim ni marama. Sin doon itubutubo nga may buli koso. May sambalan na tama, tarusa kibibo sa'yo na kalo, ba't kay Jesu Kristo nalbena? Natamandaro da ka ba? What shall we do? No. Ba't kaya pakakin na? Nonta kalau irresponsible. Buli ito na nakambuli. Si madalo tu na tinibay. Sangkay, along the way, rusangkay tubo-tubo tiko. Rangoda na tubo-tubo ni nonda pambulay. Siya nito na tubo-tubo ang kaya may buli koso. Siya nga, nalami o Jesu Kristo, nona nagay may rumbe na kalibari, and buk nonda may pambulay o katama tibla-bla. Siya kamakawa. Oro siya tuba na rawa. Na itubutubo ko, nimber matakan ni raw plan, membuli buru-buru. That's the foundation. The foundation of the world was the plan in the architect's mind. When they planned to create the world, the plan of redemption, saban taburi talang agina. Kaya balik-balik, ni dagay reda ti ko na ibang bulo, Jesu Kristo, and ano na may tekin duro ti ko, membuli na tamata, he knew beforehand. Niya ko na may mati, na bukong ni tamata yung buliya ti ko. He still went ahead. He knew that you will reject him. Iko na kata me, siyang nindonubi ko na kaya ko madalta ito ng baliti ko ya. He knows that. Yan ano na banoy-noy. Inayawal na yalo tambo ni kalo, mambulang balita kayo pa kasi nga. Kendaro nang tingin na kendaro tintini, nandaro irusa-rusa nga, andaro nang tingin tako kendaro. Mulia kina naturangan na tamanta. Bulia naman mano. Ni ukau ti kentale stale na universe wakita merem bulia na kalau. Auto boleh mumbito mantangay na doon na non the location, this vast universe. Kana pun nalilay dartiu kino kenta cannot even be located. Nangaw na, base ka kina na ibalbalada, san doon na ka na kaya na mo si buwan na kalau. Tugon na kina na kalau, na wano nobo tu na kambuli kede embulia kina na sa ibalbalada, tugon na kuwa na wasi tinikan doon tika na walu. How can I give you up? And around back of my meu suli ko yan. How can I give you up, Jerusalem? Karena kamu kilani ko, terus ko nila o turangkin marama. Tukon Jesu Kristo na around back of my iko na numa, niyo na give up tagi ko. So, bimbi may kinaw ko ya, may take ino na nakawila in a planet rebellious. Rawa may pambulay ka na. Wana creator. Jesu Kristo. Ano po tigbuwa siya ono tikinay 5, kina tikinay 7, nakila na italano ni plan, membalatan walubu, ay tuba. Tunin ko sabi buto ni Kochova, sabi buto na turanga, ni sambulian na tamata ebrobura asararawa kinanalomana. Ebe buto ni Tikodei,
ko yang bulia na tamata, kanta sara ito kaya ode yang bulia na tamata. Asa kaya, au na bagaru samay burbur na tamata, kau sambulia, iyo na tamata kaya na manu-manu avaiva, kaya na manu-manu sanggasi boli, kaya na manu-manu buka, niu sa vebutu ni niu buli ira. Suli na ibaro, membaleta na kaya na tar na wanga, me rambula irera pembulai. And then as in makina, niyo they esolieti ko na ibaro no a metar na wanga. Kaya isa untaro, kaya bembuli kasabi butun tarati ko na ka embulia. O dia bembuli, Yesus Kristo. And then kilagi niyo Yesus Kristo, this being, kaya libo to kay buwan na Yesus Kristo na pilala ito, o kaya suli na instructions, sabihin no, metar na wanga. Because he was the one who did the creation. On that topic ngo, and the pagkapiyo kanita ki chisuti ko kinabi ala ti makawa. Ito kami nang ni Eprama. Nakilaw kenda go approximately 2,000 years from creation. May tuko na kino chisungo, baliti Eprama. Approximately 2,000 years from the days of Abraham. Pasota? May mbulo Yesus Kristo. Kung nakatuko no Yesus ni sa may mbula. We're Pharisee. Ang andre pa pagkalibusar ko Eprama na tamamundo may rayda na nongungaw na asa rayda kareki. Tunggu itu ko bertemata. Nagtamamundo Eprama do kata katiko. Doon nagkano no na di bo ko may rayda na nongungaw na. Ang gay rayda. Doon nagkano no na maraw. Kanta kilaw kenda niyo yan nangaw na idam. Ang unay wabok yan ni Kino, Yesus Kristo, lihat mata tu, pati kay Rona na inglosi, melay pa kasing lewe na besureti, mata kataraba, dala kumbuno koros ito makikomora. Kaya na pagkawili ka na italo no yan, baliti Eprama, kaya nakalo, it was Abraham talking with God. Nang una rusan biyong-biyong kina, meron lang ko isa to, raw na yung ilosi rua. Ay alat takatiukin na nakalo, and that God that was talking with Abraham was Jesus. Kung tigyan ko, hanggang raydan na gusinga, doon ang kanon na maraw. Ang nama katiyo ko, doon ang mikirang busot. He saw it, and he was glad. Ono wili kan doon ang prophesy ko ka, prophesy, yan Isaiah kau kilanin da kilato do ko kianta na puno ikaw may kina. Kau de tu kuniti ko kina. Isaiah was diwa ti kina ono, kina baba video na wili ka. Ni sa sudu may endo ng ngone menonda, sa soli may weekend endo ng ngone tangane, e na bakatukay na yadana ko, beba kurambuy taki, na bagbubuli, na kalokaw kawa, kaya babalangi, sa mighty God, na tamaning ngaw na tao mundo, na tuwini saw tu. Kaya baka enda na turong yo, kaya na loto ba Kristo, se provisay kay vengo, enda nando ba tinig ko na provisay may baleti Yesus Kristo. No, na may suday burbura na ibang bula. Soli may weekend and doon ang ngone. Rongoda. Isa nga ni soli may nangone ko, Jesus Christ, whom we know, it's Jesus. Okay, sini soli nga may nonda iba kambula. Soli ti ko may okoya, doon may nonda iba kambula. May bula takayan doon ang bula, mentapakan damuri-muri okay, and na ibalbala ni bula ya. Yan ay nakinino na soli may weekend. Dove iranayada, eto kunike ni okoya, doon ang ngone menonda, ngone tangane, at kila niya naturang o Yesus Kristo. Saan ngone lewa? At kila tiyo kina ni profesay ko, profesay ti kumbaleti Yesus Kristo. Gaindo ti gobernayada, eto kuni membaleti Yesus Kristo, niyo koya na mighty God. The mighty God. So, we know that from this verse, Jesus Christ is being referred to as the mighty God. Ikaw lipital na matakir na may kandal ng maninggo, kawir na Jehovah's Witness, they will tell you that Jesus Christ is the mighty God and they will refer you to this scripture. Yung Jesus Kristo na mighty God. Wakta kila, wasyan dua, tikina itinikabitu kay itinikawalu. Wana kay ito kunikina. Asa tambakyaw enilingan ay mataw, kakaya, uyaw ko kaya sa liusara, kaya namuri sara talinga, o kaya sanggay mula kawamate liu kareda o sanggay mula katao mundo emeni o sa toro talangana indola kay yetesi kay mate. With a possibility yeti ko ike. Eran tarong o they e bosa tikong gobe choni. Tolu na tamata ron the toreda. 3 possible persons. Dua o Lazarusa.
mate, bulatale. Moses, revela makawa, mate, bulatale. Jesus Kristo, mate, bulatale. Okay? Dan nagay dan itu kuniting ka, mula kawa mate eliu kareda au sanggay mula katawa mundo sa eliminate lagi ke ola sarusa. So two possible people. Moses, bula, mati, bula tamuntu ni kon. Dobe rawa rawa may pa tidiya lai sa Jesus Kristo mana uli bro bipa matali atak. We know that. So it's either Moses or Jesus that is talking to John here. Na information and dapakan takan niyo Jesus Kristo eto kay rango kay tungo au sa torotel nga na indola kay yete si kay mate. Ya sa eliminate kina na possibility ni Moses e evos tingo veitoni. It has to be Jesus. Evos tingo and Revelation 1:17 and 18. Gandube irnayate kilay kembeleti chisu ni tukuningo ka ni okoya sa liusara e na muri sara talenga. So, kung sa liusara, muri sara. Jesus Kristo ya. Waktu kila, tiko nga, wasi ruang bul kerua. Tiko na itin katol. Ni rey darodor bongo nilewa eh. Gona kay kili-kili-kina, kena kami din inda pakapiyo kanita na tini walu tampo. Ay siya rusul ko walu tini, ni santo kriya na vosa, na ibunaw. Walele kaya, walele may kaya. We cannot afford to miss this information. Baleti Jesus Kristo eh. Au wasosoyan baletera wanu ini ni sore de sosobutiko moniandra. Ya lo pinaka. The information goes haru imbimbi, you cannot miss it. Ni busotiau ni kau telib na nomuni ngalala ni mode. E binaka ke mo bayan rati ba ko kau kadani o maruta no mode o ngayali. Baletin yo dalata ndo information bimbi en nomu ngauna ni bangkarna ng bulatamun. Wata klama si Rosa bulkarwa tikinatin katolu, o yaw na alifa, kaya na omeka, na kaya na ibakatekibu, kaya na ibakataoti-oti, na kaya na iliw-liw, kaya na murmuri. And na toronga, o they ebosa tikong gobe choni, with the information to na kaya choni. Dua, niyo kaya na iliw-liw, kaya na murmuri. Sa kilama ito niyo chisuya, kaya na liusar, kaya na muri, gaytun tinggo kan niyo kaya na alifa, na omeka, bakatekibu, Bakatautioti, kwe eliu sara, kwe enamuri sara. These are all labels. Ekilay kina naturang o Jesus Kristo, na reference. Membaleti Chisu. Dali may nawasin duot kina walu ni bola ni bakatakila. Sa kaya nakalaw naturang o yaw nga na alifa kaya na omeka, and sa kilati ko, ni alifa kaya na omeka, sa identify tagiyo ni o Jesus Kristo. Ay bakatakibu kaya na bakatautioti. We know that that's Jesus. Na kena kambulay liu, kena nambulay dainday, e nambulay talangay muri. Ya, o Jesus Kristo, sa natinggo, o koya na Almighty. So, tingnan ko may marita ni o Jesus Kristo talaga na Almighty. Aw na kay tinggo. You refer talbir na kanta na Jehovah's Witnesses. O ira, they look at Jesus as the mighty God, not the Almighty. Jehovah is the Almighty. Jesus, the mighty God. And they'll refer you to Isaiah 9 as Jesus being the mighty God. Yun yung pagkabiwa kanita ka na tikin ni Molotambu and the right ni Jesus Kristo whom they refer to as the mighty God is also the Almighty God. Okay? Pamuriati ko, lako yan ni waseono, au katikan tayo nabuni kau kama. Vital noa, ni Moses patakin na kalawit ko manabuni kau kama yan. May mitian ko. Lako yan ni waseono, tikin na ruwa kay tolu, asabo sabi Moses na kalaw ka kaya mo, ayaw ko choba, yaw warere Abraham, Isaac, kay Jacob, inikulo ko kundundo nga, kawasya nga ni kilawir na yadang ko choba. O bibili ka na kinapapalangi, rong bina ka napapalangi. Ono kayo ito ko na kinapapalangi. And God spake unto Moses and said unto him, I am the Lord. I appeared unto Abraham and unto Isaac and unto Jacob by the name of God Almighty. Kanta sa kilati ko ni God Almighty, o they. Jesus Christ, sa katukuntiyo ko ya, but by my name Jehovah was I not known to them.
Orto nalalango ko, Eprama, o Chekope, watake Aisake, Mosese. Orto kileyeu tu nga na zangu Almighty. Orto sini kileyeu na zangu Jehovah. Iku sangka mikila tinggo, ni usah tunti ko ni zangu Jehovah. But those three never knew me by the name of Jehovah. But I'm Jehovah. Na Jehovah, ni bialele ti makaw, dorubungo nelewa turangken marama, o dey. Nangon iturango Yesus Kristo. Engay mayadana tiko ni sude pedliama Yesus Kristo. But that was not his beginning. Nangaw na nga esekilay kina ni tundo na kaya pakatokay ngaw na that long sambulo tunaturango Yesus Kristo. No beginning, no end. Ikanawili kaya na pamadal ni Paul ni Piriwas Hebitu when Paul was talking about Jesus as being the Melchizedek. No father, no mother, no beginning, no end. Na Melchizedek, e pamadal takatiko Paul na Piriwas Hebitu, kaya soli katini wawa Eprama was Jesus Christ. O Paul nga ito kunatiko, natamata zezere mandangango. O Eprama, natamamdo. O kaya soli katini ba Jesu. Nanumundo nga siya, kimundo, nindo si Tiko, elomasari Eprama, kimundo sa soli katini o tibua. This man, Melchizedek. And Melchizedek was Jesus Christ. No beginning, no end, no father, no mother. Nandendengan ni ngauna, nandendengan na sambulo tiko Jesu Kristo. O kaya, azana tiko, enabiyalela ti makawa, Jehovah. Wanganggo. Au na lang ko roto may nanggarway. Tutulin lo to may nanggarway ulit ko roto. O roto nang tutulin lo to may zubu. Orto kilayaw enadangu Ramisese Tamani. Orto sin kilayaw enadangu Nasea. Yo kimdo kilati ko enadangu Nasea. Ngora katukon tiko Yesus Kristo. Be Mosese. E Mosese, Eprama, Isaac ke Jacob, orto kileu tiko na dangu God Almighty. Orto sin kileu na dangu Jehovah. I'm Jehovah. Tasapa muria, tasapi sukarawai. Okay. Natang ko na bisu tak bakali na nomu rai membeli ti Yesus Kristo na biala tibo. Ni dan lewilika na Malkai 3:6. I am the Lord, I change not. Ewo choba, au sindo bebu kiyaki. Na Yesus Kristo and may nanumating ko na biala tibo unsa sona ka may besaw taka at his death, we are going to think twice now. Ninda sakila niyo Yesus Kristo o choba man biala tibo makaw and he has said regarding him, I change not. Hebrews 13:8, Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. O kenda, ninda may tukunitin ko, so na bibisaw, may takaw Yesus Kristo, na Yesus daw, and the ready to may takaw na bibisaw. And raw na nang dating ko, manay pa madal ko, ninda siyang ni kila, ni o Yesus, na kalo ni bialalit makaw. Ni sir ko da? Ni rongo da lubi ni kalo. Ni kila na kalo ni bialalit makaw? Yesus Kristo, not God the Father. Not God the Father. Naibulot tambo, kita na kailangan ko sumunod bitaw, no? Naibulot tambo, siyang sarangan ito kuna. Ele mo na kambalit na kaluna teman. Niro ngota, kaya siyang ni may mbulaw Yesus Kristo ay burbura. O kaya siyang ni kilanin doon na kaluwa, baka to kay tinggo, God the Father. The only God we would have known was Jesus Christ. O kaya siyang may kilangan ko, ni tiko yung doon na kaluwa, baka to kay tinggo, God the Father, boleh to Yesus, may ito ko na bigyan. O Yesus nga pa ito ko na bigyan. Nona masuk ke teman, may ito ko tamango. If it wasn't for that information, we wouldn't have known that there is a God out there in the universe referred to as God the Father. Balita na kaluni bola tambu o Yesus Kristo. Do tentu nga na na ni biala makawa. Now we know that he was called the Almighty, Mighty God, Jehovah. Sabi naka. Laku yang diwasit tolu, tinay kama. Ibu madalawat nga ni vital nomor budi kau kama. And God, and God said unto Moses, I am that I am. Thus shalt thou say unto the children of Israel, I am hath sent me. So,
Jisu na I am. Nangono may mbula kina mata-mata ibura-bura. Tungono ko I am the bread of life. I am the light of the world. I am the door of the sheep. I am the good shepherd. I am the way, the truth, and the life. The same I am. Kaya vosa bi Moses may nabunika ukama. Kaya dana tu na biala le makawa Jehova. Au savanu inuitiko ni na kautikenda na yalo tambu ya na information go kamenta topole me dele reset takano nando kosi. Yana nando muri Yesu Kristo kaya na may bulan to ni na biala le tibo. Ni torong na tarong ko dio Jehova na biala le makawa. Yesu Kristo na biala le tibo. Na Jehova na biala le makawa. O Yesu Kristo na biala le tibo. Pisa wala nga nayada. Doon nga natamata. And dua talinga na existence ya tu kino ko na biala le makawa. Ya na biala le tibo may to karo ko na yang may tikong goribe ko patagyaw. Balete may bakang bulay kian daru kina. Ya na biala le makawa. And dua talinga na existence ya tiko kino ko ya Jehova biala le makawa. Yesu Kristo na biala le tibo. Toto ki may itipita. Sa utiyaw prama kay Moses Tag may itipita no na sambimbyo may itipita ni sa uti no na ray pe Moses may pakan sa wilegoti. Era sambimbyo may itipita. Ena bilyu tagi ni Moses. Ngo nakat kuno Paulo na ipriu. Andi ulutanga ena wasi-wasi ngo Yesu Kristo kay na biala ti makawa. Wasi tinigan duo tingin ru sa kawan ni sa pakambauta sampai sekina ko Moses ni sa kay tamatang bulamay may pakatokay melubian na lubi fer no ngonelewa. Ni sanding ita ka mebo sota na be bakadani ke na tamati ni kalo kazata ni bo maraw wala nga ena vala ena singay so. Raida na kena pabalangi choosing rather to suffer affliction. Baka wait kay na balances. O Moses meu ferro se meu sotapan andre era bukuni kalo. Not pride, but kena yau, kena fame. Kaya bura-bura, siya na manduan bedi demuri ke bosa padadata kena buku Yesu Kristo. Tiko na Moses binakatagibiyong ko. Binakatagibiyong mo bosa padadata kena buku Yesu Kristo. Kompeta kena fame, mata kena pride ni bulong ko. Tuno ko natikina ruasa nga bulkaono. Ni sa mga dinata, sa yaw lebu, may pakililiya na buku Kristo, iya kayaw laylay na yaw may itspita, ni sa mga reto to na kena isaw. Tu Moses separate tu na compensation. Lah nyo mabuhay na numuno ni takataka o kaya nyo ni takataka. Ngayon daw compensate ko na kamba ni sana maten tu nyo mabuhay puno ni takataka. O Moses separate tu ko ayaw na biyong may itipita walifero o nagibab ta kaya o na bakazazan niya na bukoy Yesu Kristo. Gayto ko na ko ayaw ni raise na compensation na natakabi o na kalaw nyo na sustapan ng dren buko na. I'm going for that one. Kanilava na yaw kay bura-bura, kanilava na maraw tunggo itspita. Yaw na talirarawin na hindi nang gawin, na wakang gawin na tataktiyaw. Aw na libat ang buyan na singa, tambo na ikabito ni singa. Aw na po sa patatataki, nakalawin na compensate yaw. And to me, that is worth more than all the world put together. And bimbi da gabiyaw ko, na compensation na nasuliyaw na kalaw, yun na wadatan na bakuna, is worth everything. That was the choice Moses made. Demikian dan cinta kau rauti orang tinggi-tinggi yang belesarui zalan nanda priority. Ni sa pakambauta sambil uti-cipitikin ako Mosese, siyang direrebakan na dunrun itui, ni sa ngumutua may bakasa redi ko ay sa siyang nikune. May, toso. Relele na tamata, tunang ko, Moses yung ngumutua, tikong bato ka redi tikong doon invisible leader. There is this true leader. Invisible. Moses nga redi ko itiko. Salah ko na ilang langgoka, tako sobi na was damdamu, lelepo na bos kunru-kunru, au ko tikian tenon relay kunru na tamata. Tiko boleh menilai ko tuwa si Rasul kandua. Tiga ba? Arsala ko tan menulil buno ko ori an sala baka kina was damdamu, merala ko bolita na buno ko itomi, asa waidalan laloman na tamata na buko ni sala. Arsa bos baka zazat takana kalau ke Moses ko na tamata ka kaya na daban rusa ko tikian mamita kina maitspita, me mate ena buno liwa, nisa sengan kakana, sengan wai, waka bure luai lo mai kima mina kakana wasi silango. Tangka taka mana kalongo.
Yana turanga sa talana ngata pakambuka wanga na kian maliwa na tamata. Asa katira na tamata. Kasa mati kina elewe bunga beir na Israeli. Tapos muna talaki na nakalaw na ngata pakambuka wanga na kian maliwa na tamata. Baleto na rabos kundu taka na beliu taki. They complained against the leadership. Katira kina na ngata batinganga. Na nona may tala no tako Paula ena biela lativo na itala nongo matin kurinita wasetini tigna tiwa menta kakutal ngani do baka to bule Jesu Kristo me baka erasan do baka to bule so kakatira mati na bingata. So according to Paul, the unseen leader ko manifesta ki ko tiko nan durum buka wanga na bongkin duro na singa ko ready tiko Moses was Jesus Christ. We were supposed to kundu ya balatan na leadership, and Jesus was the unseen leader. Kaya rito tiko Moses. Gatun tiko Paul rita, da kuni po sa kunro kaya nga unanggo, may pagkarata kabo ira, katirakin na mati na bingata. And according to Paul, ira complain tiko balatan ng reliuli o Jesu Kristo. Ato man ulit mo na sa inayay. We know this. May solikin na naibunawitin. Kaya naibunawitin ko ay ulutang ni witalan no akaw-kaw na kaya namalyo na loto ba Kristo. Berarti lebih kian santu na sambo kono na may mati Jesu Kristo. Bakar ngo da baka binaka na witalan no. Jesu ko ay ikaw may tsipita ngo. Sama suliang ko naibunawitin. Lako yan di wasir rusang bulu tikin endur kinatolo. Asa tukuna na bosa kita nganggo na turang kakaya o iyaw na turang na nomundo kalo ko kaya sa kauti ko tani may nabuno ko itspita may navale ni beba ka bombo lataki commandment number 1 meka ko bikono kalo tani ko iyaw tondo nga thou shall have no other gods before me. Ngona buna wetini na taro taronga o dia debutan na beba songo o dia debutan tingo na buna wetin kini sa unitargo. Kau tirta ni may itspita, may napalipi pampu mulutak. It's in that verse. The answer, ito nga na verse ko. Nataron na kay taronga. O di, ikaw tiran na tayo may itspita, may napalipi pampu mulutak. Jesu Kristo. Kaya balimbali, o di, nakalo, ya sulian ay bunawit, tini may sani ay Moses. Jesu Kristo. Jesus Christ was the one that gave the 10 Commandment law to Moses. Sing itu tendal. Napuna may tukuno kinoko na Matthew 5. Think not, don't even think about it. Ni wala ko may bagot yan ibuna o kaya narapabula prophet. I'm not here to finish it, but to fulfill it. Tuno ko aron takali wala malang kaya rubur. Na ibuna ko isang po yang kita kali na donador. Baleta. Coba. Hausin dubi bugaki. Malachi 3:6. Hebrews 13:8. Jesu Kristo. Koy tunga na Noah ikuha. Metang mundo. Katukuno kinoko ya. Eu não vou fazer buta, eu sinto ni bisa utaka. Berarti kung do bisa, kim to so sawoti. Kim to nga sa boko, sawoti magkawasar ka malit kayo, kiu tamatan daw bebu kiyaki. When I'm in a good mood, o di kim do. When I'm in a bad mood, au sin na magmurid do kim do imatangko. Malachi 3:6 tuno kina. Eu coba au sin do bege kaya na puna, do sini pa oti kino kim do na sa Israel. And napakaruwa wasi ono, kendo no recollection, do na motokando, do wiriti ko, indo rapundong ko ibiti sa isu nga, wala ito kina, nakyan na number plate ko, Deuteronomy 6:4. Wala isa ito nga na number plate, Deut 6:4. And what is in Deuteronomy 6:4 ko? Hear, O Israel, the Lord, our God, is one Lord. O coba na nonton kalau sandu ambau nga. Nataru meterongi. O dengo. Who is the Lord our God is one Lord. Who is He? Vertonele tolu, God the Father, the Son, and the Holy Ghost. Which one of these three? Who of them is this one? Yo, reda. Ninda wili kang ano tingin wala tambong ko. Tigo kina information. Just read further down. Tingin na 5. Monilo mani coba na nomuni kalau and aloma manito do ko kena elo manito do ko kena no maniko kawato do ko. Now we know nangone terong kini Jesu do nangone butuniau ibibir na buno ko Jesus quoted this. Okay?
Nangono taruh kina nangono tengane na lawyer who tempted Jesus. Turang ay pinay bunang bimbing doon doon. Kaya tukono chisuwa na ibunang go. Tukono tingo kamu ni lomani chobe na nomuni kalo na lomani todogo kena lomani todogo kena nomuni koko todogo. Tina tini. Iya ni saba kay dori kemuni ko choba na nomuni kalo ko en duang baunga da wili kamane tikine ba. Kina pun mo sambung bului kina ko koy ver nomuni ngase be e prama be isa keche ko pe mesule be kemuni iyo ki nabi korolelevu kabinaka koni asyang anitara moningay na numi moningaraw ni kemuni de koni ngule dabi choba kokoya kakau ti kemuni mena puno ko ichipita mena pale be bambo mulataki. So ode kau tira mena Israeli ma ichipita kikenani Jesu Kristo. Okoy eba madala tingo kanida welika hear O Israel the Lord our God is one Lord. Who is that? Jesus Christ. O kaya kau tirmay itsipita, manapalpi pamumulatag. We agree? Iyo. Guna po namin ang biulay bikina na prejudice. Nonon tapan doon ikan pati kaya, pati na prejudice yan daw ko tutiko pati kaya daw kaya daw luto ba Kristo, kaya bunga na ngaw na daw kami kaya naman tangole dala. We have to give up prejudice. Nito sa sota na prejudice pati kaya na truth. And the truth is the scripture. Jesus Kristo, the Lord our God is one Lord, is Jesus Christ. Hindi na kina naturang o Jesus Kristo, tungo kay kim do bang kartu ni bol ko do non rawat kina bulta mo ni bol ko tungo ni. So far it's true. Tato ki papilon. Tabaro men tini ana non tayo lutango. Jesus kena biala te makawa. Tato ki papiloni. Satan ron nepo kanesa, sa lewu na bakasama, sa pamatal tayo na tanra, sinimaru tako ko na ibang balimbali tayo ni na tanra, hindi na doon na singanot yun na matin tu. So, at this particular point, sartu na sotia, sarabagaraw tu, sabagaraw tayo tu na lobong bukawanga, may kola tayo kinatamata talalay dendre, sabagandurito na matakaw. Everything was ready. Now the series ni connecting the dots and array the kina na kina bakaboto kana tagityunggo ni kuwa this very day. Sa sulay waro, yun isarang nga na matangi na kina matagali, zuba, waro-waro na kalos usambulia. It happened, 3 Hebrew boys refused. Kaya takilang na italonongo. Roto unduritu na letolo nongo ni tanganing ngoka. Kemudian tambang ni tiku ni kuwa. Ngoro to se ambakia tini kabitu tini kawalu tiku nga roto na dorwor to tunggo. Roto undo medify taka na nona lewa na tamata kawan duan na puro prongo. His word is law. Defiance to his word, death. And here are 3 boys, 17, 18 years old, erto kawambong bulat tumantanga. Rotundur itu. Ron ta saka tanga ken dono non ruini ta tunggo reton dono to friend sabia loma rua. Meu tu saka berto siang. Na lebu di nona loma be ko nona friend dur tunggo. Satu no hey suba. Na saleng ka takatiko kango na lobom buka wanga saba rautu. Na mosi ni loma na ngone tangane ko kanina kaman di na buka wanga nona friend dur tunggo. Rautel nga berto nele tulungo merto zuba ngalas Erto lasu tangan erto besukut kon erto wani baba. But they will never make an impression when dora tamata erto compromise it. Lebih kan do compromise it wa. Lebu beke anta na tamata anta muri Jesu Kristo. Lebu na compromise. Iko siya ni dondo mo barita kapakan dondo wana no mo friend that you will not be with him or her in what she or he is about to do. Italia na mate. Ortu sandurito no tangan ko. Tal no salako wana tui ortu selikadi bi main ngon tangan ko. No nararawa na tui. Itolo na zorbo via lebu. Ortu kau tu mo ibang bomboleke ortu razuba keda na kainongu. Ira kay papiloni. Ira wekangu. Ira lotu matakiyaw. Duga imbeso kimdo. Ya otia sangai raungan da baka sama taka ni baka sama baru na tui baletang ono to saka umaikina
Pokoknya saya recognize kira tuh nutul bongo. He recognized them. He knew Nebuchadnezzar set takana viterongi. He set the exam paper. He marked the exam paper after the 3-year course. And he himself found out ni sang taling tuan mona itu koi papilo ni tutu patakir tungo. Iya, sandavo tinalewan itu yo koi sini biar bakal liai koi na tuing koi matan mata to go back on his word. Agen no mo koi mesulian tuan second chance biar tuan ngone tangan ngor. Tutu ngone tangan ngor. Kem ni tui ni kuni balusian no meningau na ker ni kuni balusian no meningau na vital nota kana ulu tanggor begitu. Kita usande itu. Kita na sini dubo buana no menimat kau kita usande dubo kem ni. Melihat itu kalau ko kita untung garamatigo. He is well able. King, he is well able to deliver us. Mailingamu, manlombo ko anga. Ya rongoda. Kesa na numan nito kalau me kuni pambulay kita ni ko. E matatanga tui. Ito na kesa. Ito na sini dubo ko. No mo kalau matagaw. Asenga. Ito na senga ni na dubo kina. When we are going to study this topic, connecting the dots, and then read the kina ni live weekend ko na taki very soon. Sooner or later. Sooner or later. Sa build up ti ko na pressure. Sa compromise ti ko elim na lot ti ko buru-buru including this dear Seventh-day Adventist Church. It will be too late to make your stand. Pala ti ko sa compromise ti ko may. Wait till we go through that study when we connect the dots. Na no nararawan na tuwing ko, e na nartubo sa nadurubong ko ka, gona kayo ito ko na ibola tambo ni kayo ito ko na natuwi. Do nambiw nga kinalobo ni lombo kawanga, iya kodey na kalo kaya may nabakabulay kimundo may nalingango. Kaya babalangi, you shall be cast the same hour into the midst of the burning fiery furnace, and who is that God that shall deliver you out of my hands? That God showed up. Piet challenge taka na kalo na tuwing ko, the God showed up. Esang ni tau require pa kami na ko Nebuchadnezzar until he went closer in a ngusu ni furnace and he recognized who he was. Kung niyo challenge ta ka na nito kalau Nebuchadnezzar, kung ni challenge ta ka nito kalau. Ito rin ko ya, o day na kalau ngori, that God showed up. Rongoda, erawa buana kalau Jesus Kristo metunga may pagkatikitiki pamulay rito. Erawa bua. But he chose to appear in the very fire with them. Ito na ba ko rin, ang tangan eh, o nilewa, turang maramay, niyo na nayalon din na nilibunan rin ostawa. O nakaseti na libunan rin ostawa. Kuwa bakan doon niyo taronga. O nasang ni Rede Matamo, o Jesus yan alko papatakay ko na mga naraw. O nakinimandin din na. Kakuan niyo na numa niyo chisu eleday ka enandrendre ono sotaba. Rawa me mbasi kay kendo na no nangilos. Yes yang ni challenge takati ono tui bibi lem ko endo nangilos. Na tui bibi lem ko challenge takati ngan no to kalo. The God showed up. Nangono sarai kina na tuingo sarai di ko ya. Ni sasyang ni retuleto lu sandu na kina tui ka bango na bosa ni tui. Sangkai katal ko raida. Au sa konele pa na tamata sa serekitu ko reto sa la ko politiko no lumbo kawanga. Kasasengan na da e do berto sa ketu no ko ya iya na kene rei na kene kama sa bakana luben ikalo. The form of the fourth is like the Son of God. There you have it. Tunggu Yesus Kristus dalam lumbo kawanga. Raida. Labi teman-teman ngamu keti kundono mi bola tambu na NIV. Just for interest sake. Doi tinggon do tinggon ni bola tambu na New International Version. NIV. Saya nga okay. Kulan. Datang ko nakaya kapati ko na tebor eh. Nasanga na tebor ni rongoda. Au sa tuno tinggon matay ni minsingan ni no vital no. Sa kilat ko na teboro, nimbulo tao mo na napakatao ko na knowledge, baliti Jesu Kristo, the correct knowledge. Na teboro na sa nga no, ngutaw ko, may kutumayin doon na distorted knowledge regarding Jesus. Bayi ko patikiyaw.
Abuna endor ngotikin sampai siminggo lebu na yata na Yashua na dapat. Era tumay be na ibabu bulingko. Satu kena tiku cisu, dir tu tar no tur bombeleta ni uti tineng kena tiku cisu na lebu na bi batala ya na basika. Sage basika tu mena tiku tuku. Ena sasanga na temoro me kau tu me be ko enduanga na knowledge distorted. Embale ti cisu Kristo. Ningganga raw ni ratambangone pataki kianta na turang kena marama. Tukon tiku cisu, if it is possible, they shall deceive the very elect. Kaya naliray na New International Version, gawin na muri-muri doon ni Polotam. Kaya ikutur na numuyan ay bibir tangan na kambeno, sa ninyo kahit mendo ni Palada. Siya nga niya, it is not worthy to be called the Word of God. Kaya naliray na NIV, na tingin ni Polotam ko, Daniel 3:25. And na pala ito kina, and the form of the fourth is like a son of the gods. A son of the gods. And do beir na lube ni bunga na kalaw. But that was not what Nebuchadnezzar said. He saw him and he said, the form of the fourth is like the Son of God. There you have it. 500 years, may lihat tamato, Jesu Kristo sa rey di koyo to Nebuchadnezzar nilaw mukawanga. And he saw him and he recognized him. Taruh limu nga na tarong iwango. Sa rausot may veyo Nebuchadnezzar pata kay Jesu Kristo may recognize tayo ko ikin ni rey di koyo nilaw mukawanga. Kaya iba madala, kwa sa rin yung ngayon ang mula na Daniel. Daniel became his very, very good friend and trusted friend. He saw Jesus in the life of Daniel. Na idabu-dabu niya kay Daniel, na ibosa-bosa na Daniel, na ikanakana na Daniel, na kakeve e vakamo Daniel, sa rin Jesu tiko kina, o Nebuchadnezzar. And when Nebuchadnezzar saw this being, he recognized him. Na challenge itu weekend ko. Meron rin di chisu yan anong dambula. Awas sakay tigo kina na matay ni singa nung dabital no na sere rato langat na continental singers. You are the only Jesus some will ever see. You are the only words of life some will ever read. New backtrack wal nga malili menawas ni walongo chapter 2. Tanra Nebuchadnezzar, tanra na mata kaunggo, but instead of all gold, ako lang ang luna. Non fail na tamata, eran daw kanaloto tiko na yaw ni Nebuchadnezzar, sa tukun merli pang batay, alikot lang mo Daniel. Tukun na Daniel, kaya mo tuyo, ni sapa ko sa meron pang batay, nalalang ko ang baleta na dam. Bato ko, sambong mayiwa ka talaga, ay natutungi mati ko, na death decree. Sa suli pang madala, tukun na Daniel, give me one night. Give me one night, king. Ayaw na tuko na biyo ko ni matak. Matak lelay, sa bakus ko sa manay tuku-tuku, Daniela, may bakawian ni matak na tuy. Sa tuko na bangko na tuy. O iko tuko na niraw niyo tuko na biyo na nakutan na kinakini balbale. Kaya na uli ka, Daniel 2, tuko na bangko Daniela. Munimbulan na tuy katao mundo. There is a God in heaven. Ako sinro nito na but there is a God in heaven. But before he explained, Daniel opened his mouth. Katuko ko ya. Kaya mo nino tuy, ni kako ni baru sa irna tamata ko. Declare tamata liumurin ko. Ira tamata lasu-lasu. Ira profit abay lasu. Ira lasu ta kinepo kanya sa tiko. They were saved because there was a righteous man among them. Lewu na tamata ira tiko nomu koro, nomu yabusa, nomu puno ni job, ira ni rambula, pati ni tiko no tamata yalon dinel kenamaliwa. Let you be that righteous person. Let you be that righteous person. Merambula na nomu friends pati ikut-ikut kya. Ngon tangani. Pati kaya pagka senga na lewu na rusa non ranraya na turong ilananda. The faith I live by, mewilikan meutiniyakin na ulutango, wal ni Ellen White. All the communion between heaven and the fallen race had been through Christ. Nabitar-tar kede, ermalyo kilo malangi buat kena tamata, nangun sambali kina, sisunga, nangun salabitar-tar ngo. It was the Son of God who gave to our first parents the promise of redemption. It was He who revealed Himself to the patriarchs.
It was Christ who from the bush on Mount Horeb spoke to Moses, saying, I am that I am. Thus shalt thou say to the children of Israel, I am has sent you. This was the pledge of Israel's deliverance. So when he came in the likeness of men, he declared himself the I am. The child of Bethlehem, the meek and lowly Savior, is God manifest in the flesh. Johnny 5 tulis sa kadiwa, tukono Yesu Kristo, do wasang karne volta, do non rawat kinan bulata, do nei volong goria dama. Eto kuniaw. Dato proof tagi Yesu nindina? Yes. Endino kwa. And doing nga nayata pa kaya nga but he was the very same person. The very same being, the very same God. Johnny wasya walu tigene rusin ulo kutula sa kaya vero ko kaya, do sa la ko may ra, o yaw la ko may dangke. Do sa baka burbura, yaw siya ni burbura. Gono buna turang kina maraman, yung tabakar umay tiniya na iulutang ko, kana buna ilebu kina vike, dana luz, and ayali, bunga ilebu kina vike, dana siyang nivingko marawa, na vike, pinakato chisumareda, bata, tukang Yesus nalagang ko, iko ba burbura, tikaw sinil kay burbura. Iko reda tiko makatamata na kame baletiaw, eu sini patamata tiko na nagubitala noa. Kemundo wike, o eu may dake. Kemundo kay burbura, eu sini kay burbura. Nakabi tukang tiko Yesus, nalenga balay tiko binakata tiko, rami niyo kaira, may apia ni Beko yan ang mentality ni kaira. Asa nga, eu sini kaira. Nalenga bekem dono lotu ni kabitu, baletin do lotu ni kabitu, dono numati ko may umbasa ka ni bekem do, na mentality kaya na bakasam ba lotu ni kabitu. Ewa sa ni lotu ni kabitu. Ewa Yesu Kristo. Nalenga bekem dono lotu eselege, kem dono pimato lotu kaya do bakato kaya tinedangu, nindo nama kaya uti ko may kaya bekem do as a Methodist. Say all nations, say mato lotu ko. Eu sini lotu Methodist, eu sini lotu all nation, eu sini lotu gori. Kemu do kay burubura, eu sini kay burubura ko. Do kakunin nama kiau me umbasa kani kemu do ena nomundo box lay gori. Don't tell me what to do. And don't expect me to come to you in your appointed way. Betul kemu do kay burubura, eu sini kay burubura ko. Kang habi tukang turanga, baka raw takati ko nalomamu, mo dingomi au, en ang sala au nandingi tako yaw mula ko ni kinabek. My way, my timing, my choice. Balete ubiyaray da matagali alo bata po tigwe ko. This writer, this inspired writer, Ellen White, and non-verbal na gospel workers, tuno ko ya, God sends us light to prove what manner of spirit we are of. Kalau ita lang may bigyan na din, ako biya check tanga matagal yalwada ba tigo ran. Au biya check ta matagal yalwada ba tigo biko. So, yung tigo Yesu was so tasara, and the level nga unang daron na siyang ni connect rawa, check tagi ko. Kilanti ko, siyang ni kay buro-buro ko. Talapi may, yan ano ko ipakatanga tangan de. Luwa talay na prejudice, Dokon na kapag pinakasaralo mama na yalo mo tubaraw mo bangolay ko na punwa au na pinakat mo bangolay ko kina. Kaya mbese, your choice. Kung ang nama ka, mo na mula. So ni walu tigin rusang mulkawani utiniya. O koyang go ko sa kay kinabikim do namati na naman do ibalbalada. Kaya kanda sa siyang anibanti natin ay sayaw do namati na naman do ibalbalada. I say therefore unto you, that you shall die in your sins, for if you believe not that I am He, you will die in your sins. So it is my prayer, and I kabingoka, that like Nebuchadnezzar, we will see Him and recognize Him. Nina bagarita ki ko me Yesu Kristo na dorong unisala vidala ti keno nomuna namagi, please. Masula ka buwana yalo tambu me doko na kiko meronyo kila niya o Yesu Kristo. Kuni rei rami, kuni rei talindo na tamata, baka raw takati ko na lomamu, ningaw na apia ni keno Yesu in a certain way, dalen na nomuna namaki, please. Nung gumasu, like Nebuchadnezzar, niyo na ready ko ya ka recognize tayo ko. Yang ano ninyo ininon tambula.
yang ana no inu ini rawatan bula tamu no me bakalu ngata takana kalu no no wosa me zakabi kenda menda give up takana be kanta santo wando no ikenda tukina ka dadingoma na bula na turang o Jesu Kristo ko yung ngau na dana reject ay ko itiko walatin sini wakano no dana namaki mengumotu na yalo tambuni kalu be kenda ke me zaka ya no no biba ungeti ka kunei kenda ninda yalo malvolumu kanta na rawatan ng bulay na no dadingoma na turang o Jesu Kristo melo na lumunia na waroroko melo tamboro ito na no damaso. Tamay ke mami may lomalangi may waroroko tagsakan na damuni kale bundi na nanay mami baka bibinakan yo kani baka takilay Jesu na lubi muni ke mami ka ke mami baka bibinakan ni siyang ni veleti na nomuni bosa ke mami baka bibinakan ni na ngumatua na ilo muni na yalo tambu. E na itukutuku ke mami sawili ke mami zingomi Jesu ni lube muni me ke mami zingomi koe e na iwalwale ni no muni bakatakilay koe mai be ke mami. Au sa masuk na turangan e kami ni kuwa be rake tere sarangota no muni bosa ni na ngumatua na ilo muni me be bakantondo taki be ke mami ane ne mami dala kapag andita ke mami na bunuan donu be ke muni kako nindono be ke mami. Au masu na bawa pinaka na pingarabi ni nomuni alo tambu o dabuta na bawa pinaka ngoy na sa kay Jesu ne mami turanga kane mami bakamula. Amen.